Hey, nekwane bendi be dom makolo. Bendi bo dilili ba. Ebe ni na dị na mmiri. Ụnọ niile dị na mmiri na enu ụnọ ndị mmadụ. Na ụnọ anya Hey, Chineke. Nekwane ụnọ mmadụ. N'ebe ele ya si ekwe ọbara. Odegwu ego bunu dị ibe. Ebe niile dị na mmiri. Mkpu niile dị na family niile dị na Enugu-Otu dị na mmiri. O nwere ụlọ dị na-adịrọ na mmiri na Enugu-Otu. N'eni ji mmụ mmadụ ka ọ wụsa. Onye ọbụla o nwere nke meteliva na-eji ndị mmụ mmadụ. Ebe niile dị na mmiri. Gọọmenti anyị nidile enyemaka. Maka agụ anyị na-ayụ na enyemaka. Ị na-anya ya abụ ụlọ mmụ mmadụ. Na ụlọ ana ndị ọbụla nwere ụlọ ana na ụlọ ana akọba wọbụrụ mmiri. Na ụlọ mmụ mmadụ. Ụlọ alụsịrị ọgwụ. Na ịbụrụ ụlọ ka anyị nọzi n'elu ya. Na ụlọ mmụ mmadụ. Ịbụrụ ebe niile mmiri dị kọvala Enugu-Otu. O nwere Enugu-Otu dị ibe na enu. Ebe anyị batara kịta bụ ihe eri ka anyị nọ. Ebe Enugu-Otu dị akpalụ ka anyị nọ ebe. Mmiri kọvala ya. O nwere ebe Enugu-Otu round dị na mmiri. Gọọmenti biko na nke dịzị ka ọkazi 212. Nke kazi 212. Anyị need help. Ụnọ ka ịbụla anyị na-anya ụgbọ ya n'elu. Ụnọ dị chiva, ụnọ ka ị nọ n'elu ya, ụnọ ndị mmadụ. Na mmiri kọvachala ụnọ ndị mmadụ. Ụnọ ka anyị nọchi ebe a, ụnọ ndị mmadụ. Biko zianụ. O nwere ụnọ dị n'Enugu-Otu dị na enu.